Om Swastiastu. Hello guys, today I will presenting LKM2, the material about carbohydrate metabolism. Before I begin, let me introduce myself. My name is Niputri Smayani with last name 1006. Okay, let's move on to the next slide. Case. A student conducted a metabolism practicum using liver cell cultures. He provided a glucose solution as the main energy source. Under sufficient oxygen condition, the cell breaks down glucose through a specific metabolism pathway to produce energy. Under other conditions, when blood glucose levels are low, for example during fasting, liver cells are able to reform glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acid and lactate. Observations show that there are certain enzymes that control the rate of glucose metabolism reaction. Jadi, kasus seorang mahasiswa melakukan praktikum metabolisme dengan menggunakan kultur sel hati. Ia memberikan larutan glukosa sebagai sumber energi utama. Dalam kondisi cukup oksigen, sel memecah glukosa melalui jalur metabolisme tertentu untuk menghasilkan energi. Pada kondisi lain, ketika kadar glukosa dalam darah rendah, misalnya saat puasa, sel hati mampu membentuk kembali glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat enzim tertentu yang mengontrol kecepatan reaksi metabolisme glukosa. Oke, next slide. Question: explain the understanding of metabolism in cell as well as its role for the life of cells. Metabolism is the activity for chemical reaction that occur within the cell of living organism with the purpose of sustaining life. Through the process of metabolism, cells are able to convert food molecules into energy in the form of ATP, which is used to carry out various cellular activities. In addition to producing energy, metabolism also plays a role in the synthesis of various important biomolecules such as protein, lipids, and nucleic acid, as well as in the breakdown of complex molecules into simpler molecules. Thus, metabolism has a main role in maintaining energy balance, sustaining cell function, and supporting the growth and repair of body tissues. Jadi, mahasiswa tersebut menemukan bahwa sel mampu mengubah molekul makanan menjadi energi dan biomolekul lain. Jadi pertanyaannya, jelaskan pengertian metabolisme dalam sel serta peranannya bagi kehidupan sel. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Melalui proses metabolisme, sel mampu mengubah molekul makanan menjadi energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seluler. Selain menghasilkan energi, metabolisme juga berperan dalam sintesis berbagai biomolekul penting seperti protein, lipid, dan asam nukleat, serta dalam pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Dengan demikian, metabolisme memiliki peran penting atau peran utama dalam menjaga keseimbangan energi, mempertahankan fungsi sel, serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Okay, the next slide. In metabolism, there are two main processes, namely anabolism and catabolism. The question A, explain the meaning of anabolism and catabolism. Catabolism is a metabolic process that breaks down complex molecules into simpler molecules accompanied by the release of energy. The energy products
from the yeast process is usually stored in the form of ATP and NADH, which is then used by the cell to carry out various biological activities. Conversely, anabolism is a metabolic process that assembles or forms complex molecules from simple molecules and requires energy in the form of ATP or NADPH. Their two processes complement each other to maintaining metabolic balance in the cell. Question B. Give one example each of a metabolic reaction that belongs to anabolism and catabolism. An example of a catabolic reaction in glycolysis, which is the process of breaking down glucose into pyruvate that produces energy. Meanwhile, an example of an anabolic reaction is gluconeogenesis, which is the process of forming glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acid, lactate, or glycocerol. Jadi, dalam metabolisme terdapat dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. A. Jelaskan pengertian anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah proses metabolisme yang menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, disertai pelepasan energi. Energi yang dihasilkan dari proses ini biasanya disimpan dalam bentuk ATP atau NADH yang kemudian digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas biologis. Sebaliknya, anabolisme merupakan proses metabolisme yang menyusun atau membentuk molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Kemudian, kedua proses ini saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam sel. Yang B, berikan masing-masing satu contoh reaksi metabolisme yang termasuk anabolisme dan katabolisme. Contoh reaksi katabolisme adalah glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi piruvate yang menghasilkan energi. Sedangkan contoh reaksi anabolisme adalah gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, dan gliserol. Oke, next slide. Number 1. Where does the glycolysis process occur in the cells? The glycolysis process takes place in the cell's cytoplasm and can occur in almost all living organisms, both prokaryotic and eukaryotic organisms. The process is the initial stage of carbohydrate metabolism that breaks down glucose into simpler molecules to produce energy for the cell. The next, mention the three main stages in the glycolysis pathway. Oke, jadi ketika sel memperoleh glukosa, molekul tersebut akan dipecah melalui jalur glikolisis. Yang pertama, di mana proses glikolisis terjadi dalam sel. Proses glikolisis berlangsung di sitoplasma sel dan dapat terjadi pada hampir semua organisme hidup, baik organisme prokaryotik maupun eukaryotik. Proses ini merupakan tahap awal metabolisme karbohidrat yang menguraikan glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi bagi sel. Selanjutnya, sebutkan 3 tahap utama dalam jalur glikolisis. Glikolisis secara umum terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah tahap investigasi energi, yaitu tahap ketika sel menggunakan energi dalam bentuk ATP untuk mengaktifkan molekul glukosa sehingga siap untuk dipecah. Tahap kedua adalah tahap pemecahan molekul, yaitu pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu dihidroksian fosfat
dan gliseraldehida 3-fosfat. Tahap Tahap terakhir yaitu tahap pembentukan energi, yaitu tahap ketika terjadi pembentukan ATP dan NADH melalui proses fosforilasi tingkat substrat sehingga menghasilkan produk akhir berupa 2 molekul pirufat. Okay, the next slide. Explain why glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic conditions. Glycolysis is a metabolic pathway that does the require oxygen directly in any of its reaction steps. This process only involves enzymes in the cytoplasm that convert glucose into pyruvate while producing ATP and NADH. Therefore, glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic conditions. Under anaerobic conditions, the pyruvate products will enter the mitochondria to continue metabolism through the Krebs cycles. Meanwhile, under anaerobic conditions, pyruvate will be converted into lactate of ethanol to maintaining the balance of NAD+, so that glycolysis can continue. Jadi, seorang peneliti menyatakan bahwa glikolisis merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung. Jelaskan mengapa glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Jawabannya, glikolisis merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung dalam setiap tahap reaksinya. Proses ini hanya melibatkan enzim-enzim di sitoplasma yang mengubah glukosa menjadi piruvate sambil menghasilkan ATP dan NADH. Oleh karena itu, glikolisis dapat berlangsung baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Pada kondisi aerob, piruvate yang dihasilkan akan masuk ke dalam mitokondria untuk melanjutkan metabolisme melalui siklus Krebs. Sedangkan pada kondisi anaerob, piruvate akan diubah menjadi laktat atau etanol untuk mempertahankan keseimbangan NAD+ agar proses glikolisis tetap berlangsung. Okay, the next slide. When someone fasts for a long time, the body is still able to maintain blood glucose levels. Which metabolic pathway is responsible for the process? The metabolic pathway responsible for the regeneration to glucose when blood glucose levels are low is gluconeogenesis. The process allows the body to produce new glucose when carbohydrate intake is insufficient. For example, during fasting of intense exercise. Next, glucose can be resynthesized in that pathway from various specific compounds. Glucose can be synthesized from several non-carbohydrate compounds such as lactic acid, gluconeogenetic amino acid, glycerol from the breakdowns, and several intermediates of the Krebs cycles. Jadi, ketika seseorang berpuasa cukup lama, tubuh tetap mampu mempertahankan kadar glukosa darah. Jalur metabolisme apakah yang bertanggung jawab terhadap proses ini? Jalur metabolisme yang bertanggung jawab dalam pembentukan kembali glukosa saat kadar glukosa darah rendah adalah gluconeogenesis. Proses ini memungkinkan tubuh menghasilkan glukosa baru ketika asupan karbohidrat tidak mencukupi, misalnya saat puasa atau olahraga berat. Selanjutnya, dari senyawa apa saja glukosa dapat disintesis kembali dalam jalur tersebut. Dalam proses
gluconeogenesis, glukosa dapat disintesis dari beberapa senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, asam amino, glukogenetik, gliserol dari pemecahan lemak, serta beberapa intermediate siklus Krebs. Okay, the next slide. Analyzes the last three maintaining difference between glycolysis and gluconeogenesis. See from function, main organ location, and direction for metabolic reaction. The first, glycolysis. Function to break down glucose into pyruvate in order to produce energy in the form of ATP. This is part of the catabolic processes. The second, the location of the main organelles in the cytoplasma. And the last, the direction of the metabolic reaction process from glucose to pyruvate. The second, gluconeogenesis. Function to from glucose form non-carbohydrate compound and is considered an anabolic process because it required energy. Number two, the location of the main organs in the liver of kidneys. And the last, direction of metabolic reaction occur from simple compounds back to glucose. Jadi, analisislah minimal 3 perbedaan utama antara glikolisis dan gluconeogenesis terlihat dari fungsi, lokasi organ utama, dan arah reaksi metabolisme. Yang pertama ada glikolisis, berfungsi sebagai memecah glukosa menjadi pyruvate guna menghasilkan energi dalam bentuk ATP sehingga termasuk proses katabolisme. Lokasi organ utama berada di sitoplasma dan arah reaksi metabolisme berlangsung dari glukosa menuju pyruvate. Selanjutnya ada gluconeogenesis, berfungsi sebagai membentuk glukosa dari senyawa non-karbohidrat dan termasuk proses anabolisme karena memerlukan energi. Lokasi organ utama berada di hati dan ginjal, dan arah reaksi metabolisme berlangsung dari senyawa sederhana kembali menjadi glukosa. Okay, the next slide. ATP calculating in aerobic glucolysis. Stage. Energy investment. Description: ATP is used from glucose activation. Amount of ATP mean 2 ATP. Energy formation. ATP is produced from substrate phosphorylation plus 4 ATP. Total net ATP products mean ATP use, amount of ATP 2 ATP, NADH format used in aerobic condition, amount of ATP 2 NADH. Jadi jumlah ATP bersih yang dihasilkan dari 1 mol glukosa melalui jalur glikolisis aerob dengan memperhitungkan yang pertama ATP yang digunakan, ATP yang dihasilkan, NADH yang terbentuk. Dalam proses glikolisis, 1 molekul glukosa mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan energi. Pada tahap awal terjadi penggunaan energi sebesar 2 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Selanjutnya pada tahap pembentukan energi dihasilkan 4 ATP melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Dengan demikian, jumlah ATP bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis adalah 2 ATP. Selain itu juga dihasilkan 2 NADH yang pada kondisi aerob dapat menghasilkan energi tambahan melalui rantai transport elektron di mitokondria. Oke, jadi itu. Next slide. PFQ -1 glycolysis regulatory enzyme.
phosphofructokinase 1 atau or PFK1 catalyze, one of the most important and irreversible steps in glucolysis, namely the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1.6 biphosphate. The activity of this enzyme is greatly influenced by the cell energy condition. When cellular energy is high, the activity of this enzyme inhibited, slowing down the glycolysis pathway. Conversely, when the cell needs energy, the activity of this enzyme increases, thereby accelerating the glycolysis pathway to produce ATP. Jadi, pada percobaan lain ditemukan bahwa enzim phosphofructokinase 1 atau PFK1 memiliki peran penting dalam jalur glikolisis. Jelaskan mengapa enzim ini disebut sebagai enzim pengendali atau rate limiting enzim pada jalur glikolisis. Jawabannya itu enzim phosphofructokinase 1 atau PFK mengkatalis salah satu tahap reaksi yang paling penting dan tidak dapat balik dalam glikolisis, yaitu perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Aktivitas enzim ini sangat dipengaruhi oleh kondisi energi sel. Ketika energi sel tinggi, aktivitas enzim ini akan dihambat sehingga jalur glikolisis melambat. Sehingga ketika sel membutuhkan energi, aktivitas enzim ini akan meningkat sehingga mempercepat jalur glikolisis untuk menghasilkan ATP. Okay, the next slide. An athlete, after running fast, products a lot of lactic acid in his muscles. This compound can then be converted back into glucose in the liver. The metabolic process that occur in the event. When someone engages in intense physical activity like sprinting, the muscles produce energy through anaerobic glycolysis, which produces lactic acid. The lactic acid is then carried through the bloodstream into the liver. In the liver, lactate is converted back into glucose through the process of gluconeogenesis so that it can be reused as an energy source for the body. The name of the metabolic cycle involved. The process of converting lactate into glucose in the liver is known as the Sorry cycle, which is a metabolic cycle that connects in energy metabolism between muscle and the liver. Jadi, seorang atlet setelah berlari cepat menghasilkan banyak asam laktat di ototnya. Senyawa ini kemudian dapat diubah kembali menjadi glukosa di hati. Pertama, jelaskan proses metabolisme yang terjadi pada peristiwa tersebut. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik berat seperti berlari cepat, otot akan menghasilkan energi melalui glikolisis anaerob yang menghasilkan asam laktat. Asam laktat tersebut kemudian dibawa kembali melalui aliran darah menuju hati. Di hati, laktat akan diubah kembali menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis sehingga dapat digunakan kembali sebagai sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya, sebutkan nama siklus metabolisme yang terlibat. Proses perubahan laktat menjadi glukosa di hati ini dikenal sebagai siklus Cori, yaitu siklus metabolisme yang menghubungkan metabolisme energi antara otot dan hati.
Okay, the next slide. Under condition of high cellular energy level, high ATP, the activity of the glycolysis pathway will decrease. Regulation mechanism of glycolysis metabolism by ATP and AMP. When the ATP level in the cell is high, it indicates that the cell energy is sufficient so glycolysis activity will be inhibited. ATP will inhibit the activity of important enzymes such as PFK1, causing the rate of glycolysis to decrease. Conversely, when AMP or ADP levels increase. Important for energy balance. Cells require additional energy, so the glycolysis pathway will be activated. The activation leads to increased glycolytic enzyme activity, thereby increased ATP production. This regulation mechanism is very important to maintain energy balance in the cell so that energy is neither produced excessively nor deficient. Jadi dalam kondisi kadar energi sel tinggi atau ATP tinggi, aktivitas jalur glikolisis akan menurun. Analisislah bagaimana mekanisme regulasi metabolisme glikolisis oleh ATP dan AMP serta mengapa hal ini penting bagi keseimbangan energi sel. Regulasi jalur glikolisis sangat dipengaruhi oleh kondisi energi dalam sel. Ketika kadar ATP dalam sel tinggi, hal ini menunjukkan bahwa energi sel sudah cukup sehingga aktivitas glikolisis akan terhambat. ATP akan menghambat aktivitas enzim penting seperti PFK1 sehingga laju glikolisis menurun. Sebaliknya, ketika kadar AMP dan ADP meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sel membutuhkan energi tambahan sehingga jalur glikolisis akan diaktifkan. Aktivitas ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim glikolisis sehingga produksi ATP meningkat. Mekanisme regulasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam sel agar sel tidak diproduksi secara berlebihan maupun kekurangan. Okay, the next slide. Okay, thank you for listening. Goodbye.